أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत यूनस मक्किया कुरान पाक की सूरत नंबर 10 आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। समाअत फरमाएं और तवज्जो करें। अल्लाह का कुरान बरकतों वाला है, अज़मतों वाला है, शान वाला है और जो कुरान से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके लिए बख्शिश का सामान होगा। कहा जाएगा लोगों ये कुरान से मोहब्बत करने वाला कुरान वाला है, ईमान वाला है। तो आइए कुरान पाक जो नहीं पढ़े हुए वो भी सुने, जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो भी सुने, खुद भी तिलावत करें, दूसरों को भी तिलावत करने की तरगीब दिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नासि अजबन अन अवहैना इला रजुलिन मिनहुम अन आज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। क़ालल काफ़िरूना इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु अफ़ला तज़क्करून। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन वअदल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मरा नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल-हिसाब। मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन-नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस-समावाति वल-अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल-हयातिद दुनिया वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून। उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फ़ी जन्नातिन नईम। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि अश-शर्रा इस्ति'जालहुम बिल-खैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। वइज़ा मस्सल इंसाना अद-दुर्रु दअाना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु मर्र कअन लम यदउना इला दुर्रिन मस्सह कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल-बय्यिनाति वमा कानू लियु'मिनू कज़ालिका नज्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन। सुम्मा जअलनाकुम ख़लाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंज़ुरा कैफ़ तअमलून। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أضراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذكرنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم بالبر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح آصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها فزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة بعدهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فسجلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتهم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم